Evo, nalazimo se u firmi DXTECH iz Srebrenika, ovo je firma iz Bosne i Hercegovine. Ovako pokazat ćemo par primjera koji smo sekli na njihovom laseru. Evo, primjer rađeno je, sekli smo čelik debljine 15 mm i kao što vidite, ovo je rez koji sasvim zadovoljava naše potrebe. Ovdje imamo zatim od 10 mm, kvalitet je nešto bolji u odnosu na ovaj 15 mm, zatim 8 i tako slično. Sa ove manje presjeke tu vidimo da je rez kao staklo. Obzirom da smo i mašinu kupili koja ima i cjevasti dio, evo pokazat ću kako to izgleda na podsječanoj šipci čija je stjenka 2,5 mm. I ovo se rezao na aluminijum 5 mm, 1 mm, 2 mm, ovo je inox od 2 mm.